carries his cross. Sa pagkatapos, siya ginpurong-purungan sang tunok nga korona, ginkastigo kaging pabudlayan sang mga Romano nga Hudiyo. Si Jesus ginpwersa nga magpasan sang iya krus pakadto sa lugar na kung sa diin siya igalansa. Sa tapos ang ila pagyaguta, ginuumban nila ang kapa kaginsuksukan nila sa liwat sang iya bayo. Gani gindala si Jesus sa mga soldado kad nagwa sila sa syudad. Ginpasan nila kay Jesus ang iya krus pakadto sa lugar na ginatawag lugar sang bagol, kung sa Hebreo ginatawag nga Golgota. Sang nagapagwa pa lang sila sa syudad, may nasugata sila nga tawo nga si Simon nga taga Cyrene. Ginpilit nila siya nga magpasan sang krus ni Jesus. O Jesus nga nagpasan sa krus, maluoy ka sa amo. Ang ini nga pasos ginapanag-ilahan kag ginadumalahan sang pamilya Kratzer. Jesus Nazareth. Sa tapos sang ila